नमस्कार दर्शक बंधु, आज आपण मानक पई एक सुंदर कहानीटी नहीं आसीसी। आसंतु जानिबा। गोपपुर नामक एक गाँ थिला। सेही गाँ रे समस्तंक घर रे गोटी लेखाएं गाई थिला। प्रतिदिन गाँर लोके गाई चरेबा पाई बिलकू जाआंती। सेमानंक मध्यरे गोपाल नामक जड़े पिला मध्य गाई चरेबा पाई जाउथिला। गाई चराइवा समय रे मनरे विभिन्न प्रकारर प्रश्न आसुथाए। थोरे गोपाल मनरे एक प्रश्न आसिला, मु जानिबारे अन्य को दुख देवा हेउछि पाप। संसार रे पाप केते प्रकारर अछि? एमिति प्रश्न मनरे आसिबारु गोपाल तार सांगसाथी मानंकु ए प्रश्न कला। किंतु तार सांगसाथींकर सेते ज्ञान नथिला जे गोपालर प्रश्नर उत्तर देई पारिबे। गोपालर प्रश्नर उत्तर न देई पारिबारु मधु नामक गोपालर सांग जनकटी कहिले, हे सांग, मु तो प्रश्नर उत्तर देई पारिबी नाही सत, किंतु तो प्रश्नर उत्तर किए देई पारिबो ताहा मु कहि देई पारिबी। गोपाल मधुर कथा को सुनी बहुत आनंदित हेबाकू लागिले, कारण अनेक दिनरू अनेक लोकंकु गोपाल प्रश्न करिथिले मध्य केही गोपालर प्रश्नर उत्तर देई पारि नथिले। गोपालर सांग मधु कहिला, हे सांग, आम गाँ रे देवदास नामक जणे ब्राह्मण पंडितटी अछंती। से ही तो प्रश्नर उत्तर देई पारिबे। सेमाने हेउचंती ब्राह्मण, सेमाने हेउचंती ज्ञानी व्यक्ति। तापरे गोपाल निजर प्रश्नर उत्तर पाइबा पाई ब्राह्मण पंडित देवदास पाखकु जाई कहिले, हे ब्राह्मण पंडित, आपणଙ୍କୁ मोर प्रणाम। ब्राह्मण पंडित कहिले, अरे गोपाल, तू केमिति अछु? आजी तो मन अस्थिर जना पड़ुछि, कथा कौन? हे ब्राह्मण देवता, अनेक दिन हेला मो मनरे एक प्रश्न आसुथिला। जो प्रश्नर उत्तर जहाकू पचारिले मध्य केही मो प्रश्नर उत्तर देई पारि नथिले। किंतु जणे मात्र मो सांग मधु से मो प्रश्नर उत्तर देई पारिला नहीं सत, किंतु प्रश्नर उत्तर मिलिवा बाटटी मते कही देला, जहा द्वारा कि मु आपणଙ୍କ पाखकू आसिली। तापरे ब्राह्मण पंडित जनकटी कहिले, हौ ठीक अछि, जेतेबेले मो पाखकू प्रश्नर उत्तर पाइबा पई आसी ही जाइछु, संकोच न करी प्रश्न कोन मते कह। तापरे गोपाल पिलाटी निज मनरे आसुथिबा प्रश्नटी कहिला, हे ब्राह्मण देवता, मु जानिछि पाप कोन, किंतु पाप केते प्रकार अटे ए विषय रे मते भल भावरे बुझाई कहंतु। तापरे ब्राह्मण पंडित जनकटी बहुत आनंदित होई कहिले, हे गोपाल, मो पाखकू जो मनीष आसी पूजा पाठ होमयज्ञ करबा पाई आसी थाई, किंतु शास्त्र ज्ञान प्राप्ति पाई मो पाखकू कौनसी लोक आसंती नाही। हाँ, केतेक लोके धनी हेवा पाई ज्ञानर आवश्यकता पाई आसंती, किंतु तू मो पाखकू शास्त्र ज्ञान पाइबा पाई आसीसु। पाप कोन, पाप केते प्रकार अटे ए सबु विषय रे शास्त्र पुराण रे कोन लेखा जाइसे मु तोते आजी कहिबी। मनीष मनरे जेते प्रश्न उंकी मारी थाए से प्रश्नर समाधान शास्त्र पुराण ग्रंथ बही मानक ठारे थाए। दुनिया रे लक्ष लक्ष पुस्तक कवि मुनि ऋषि माने रचना करि जाइछंती। जो माने बही पढ़ंती से माने जीवनर मूल्य पाप पुण्य ए विषय रे भल भावरे जानती, आउ जो माने पढ़ंती नहीं से माने जानती नहीं। तुमर प्रश्न पाप केते प्रकार, शास्त्र पुराण रे कोन कुहा जाइछि? पाप हेउछि तीन प्रकार। मनीष जीवन रे मनीष हजार हजार पाप करुथिले मध्य आम पुराण शास्त्र रे तीन भाग रे पाप को विभक्त करा जाइछि, जहाँकि प्रथम पापटी हैला मनगत पाप, द्वितीय पापटी हैला वचनगत पाप एवं तृतीय पापटी हैला कर्मगत पाप। मनगत पाप कोन? आम मनरे जेते प्रकारर विचार आसे
ମନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, କାମ ଯେତେ ଦୁର୍ଭାବନା ଆସେ ତାହା ହିଁ ପାପ ଅଟେ। ମନରେ ଖରାପ କଥାକୁ ଭାବିବା, ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବନା, ହିଂସା ଭାବନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଚନଗତ ପାପ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କଟୁ କଥା, ମିଥ୍ୟା କଥା ଏବଂ ଖରାପ କଥା କହି ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବଚନଗତ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ବଚନଗତ ପାପ ଏବଂ ମନଗତ ପାପକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାଧୁସନ୍ଥ କବି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଲା କର୍ମଗତ ପାପ, ଯାହା ଆମେ କରିଥାଉ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଖରାପ କାମ ରହିଛି, ସେହି କର୍ମକୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ କରିବ ତାହାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ମଣିଷ ଯେ କେବଳ ହାତରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲେ ପାପ ଲାଗେ ତାହା ନୁହଁ, ବଚନରେ ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲା ପରି କଥା ବି ବିଚାର କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ପାପ। ଏ ପାପରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ହରିନାମ ଭଜନ। ଗୋପାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ସତରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବନା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପାପ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ।